नमस्कार दर्शक बंधु ज्योत्ना आमर एडिट करुचंती तांको पई पांचटा प्रश्न अच्छी तांको पचारिबा आउ दर्शक बंधु ए भलिया वीडियो देखिबा पई आपनको आम चैनल सब्सक्राइब करिया पड़िबो। प्रतिदिन आमे वीडियो छाडुचु। एबे जिबा ज्योत्ना को पाखकु। ज्योत्ना तम पाखकु आसिलु। नमस्कार। ओहो नमस्कार 100 टंकिया नमस्कार ही गेला। आ पांचटा प्रश्न तम पई अछि। आ काली प्रश्न तो तुम देल दर्शक देखिकी दि चार्टा क्वेश्चन पचारे जो क्वेश्चन मुझे तुमको पचारि पारिनी खाली हिंट्स देदेवी आ से क्वेश्चन भी मुझे डिलीट कर देछि। दर्शक तक देखी भी पारे ना आ तुम जानी पाथो कौन सब पचारे गोड़ मुंड जाए सब पचारे माने क्वेश्चन उत्तर भी दे पाइलिनी लास्ट को डिलीट कली। हाँ भारी खराब लगे ना पढ़ला आउ एबे तुम पे प्रथम प्रश्न। आज्ञा आज प्रश्न गुराक भेराइटी भेराइटी प्रश्न अच्छे है। तम माँ को दादा को गोटे बोली पुअर ससुरर गोटे बोली समुदी गोटे बोली भाई तमर कौन हेबे? माँ को दादा तम माँ को दादा को माँ माने बो ना जेजेमा बो ना जेजेमा माँ मन तो बो तो बो तो जेजेमा लिखते जेजेमा लिखता माँ को दादा हाँ तांकर गोटे बोली पुअर ससुरर गोटे बोली समुद्री गोटे बोली भाई समुद्री को गोटे बोली भाई तमर कौन है? बड़ा बापा बड़ बापा ना बड़ बापा ना केमिति मते कुह जो माँ को दादा माने अज्जा से बड़ जाऊ कि सान जाऊ दादा बा कहलो माँ को दादा को गोटे बोली पुआ गोटे बोली पुआ मामू माँ को दादा को गोटे बोली पुआ गोटे बोली पुआ मामू हेबे ना ओके ताको ससुर को गोटे बोली समुदी को ससुर माने से मामू को ससुर मामू को ससुर तांकर गोटे बोली समुदी माने से अज्जा तापरे ताको गोटे बोली समुदी को गोटे बोली भाई अज्जा तमर कौन हेबे? अज्जा हेबे तम निज अज्जा हेबे माने माँ को पापा हाँ अज्जा कहले फास्ट भूल कहितली तापरे सेकेंड प्रश्न जिबा। आज्ञा दर्शक को टी रिक्वेस्ट करना सब्सक्राइब करेंगे। दर्शक बंधु प्लीज 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 हमको टी सब्सक्राइब कर दियो तुमको सब्सक्राइब कर देबे अरे हम चैनल को सब्सक्राइब करिवे नहीं हमको सब्सक्राइब कर दियो दर्शक आसी सब्सक्राइब कर देबे तुमको व्यस्त होनी। एबे जगन्नाथ को ऊपर प्रश्न हैला आज्ञा जगन्नाथ को ऊपर रथ रे चढ़िया पई लागे एक ताटी जानि पाइलो रथ रे चढ़िबा पई लागे एक ताटी से ताटी रे बनिबा पई लागे एक गछर जाति रथ रे चढ़िबा पई लागे एक ताटी से ताटी बनिबा पई लागे गछर एक जाति कहि परिबो से गछर नाम कौन? तुम कौन बुझी पाइल तो जगन्नाथ रथ ऊपर चढ़िया पई जो टाटीटा लागे हां जो पहाच टाइप तो आज्ञा हां सेटा कोउतरे तयारी कौ गछ गोटे 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 जातिर गछ लागे सेतरे सेई गछर जातिर नाम कौन? लिंब गछ नहीं लिंब गछ को दारू बनंती जगन्नाथ स्वयं बनंती लिंब गछ रे सेटा तो पाउस छ आंबो गछ नहीं सागवान नहीं तो कोई परिबे एम तो ढाबा बाड़ी कले लोक कोडी बाजी जीवो। ओके दर्शक बंधु आपण ए प्रश्नर उत्तर देबे एटा आपण मानक पई रहिला तमे कुआ एटा सप्ताहे मुझे उत्तर जानी दर्शक बंधु आपण ए प्रश्नर उत्तर आमको कमेंट माध्यम रे जणेबे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन
ତମ ଭାଇର ଶଳାର ବାପାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଜୋଇଁର ଭିଣେଇର ବାପାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ବୋହୂର ବାପା ତମର କ'ଣ ହେବେ? ମୋ ବାପା। ତମ ଭାଇର ଶଳାକ ମୋର ବାପା ହେବେ। କେମିତି କୁହ? ମୋ ଭାଇର ଶଳା ହୁଁ ଶଳାର ବାପା। ହୁଁ ମାନେ ଭାଇଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ହଁ ତ ଏକମାତ୍ର ଜୋଇଁ ମାନେ ତମ ଭାଇ। ଓହୋ ଜୋଇଁର ଭିଣେଇ। ତମେ? ହଁ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଜୋଇଁର ଭିଣେଇଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବୋହୂ। ଏକମାତ୍ର ବୋହୂ ମାନେ ମୁଁ? ହଁ ତମର ବାପା। ମୋର ବାପା? ତମର ବାପା ତମର କ'ଣ ହେବେ? ବାପା ହେବେ କ'ଣ ହେବେ? ହେବେ ହଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଏବେ ତମେ ଜାଣିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍? ହଁ। ତା ଦେହର ଲୋମ ପର ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ତା ପାଇଁ ମିତ୍ର ଅଟେ। ତା ଦେହର ଲୋମ ପର ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ତା ପାଇଁ ମିତ୍ର ଅଟେ। ତା ଜୀବନରେ ଦିନେ ସେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ଆଉ ଦିନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ମୋ ପାଟି ଲାଗିଲା ନାଇଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ଜନ୍ମ ପାଇ ତା ଜୀବନଟା ଶେଷ କରେ କହିପାରିବ ସେ କିଏ? ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତା ଦେହର ଲୋମ ପର ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ତା ପାଇଁ ମିତ୍ର ଅଟେ। ତା ଜୀବନରେ ଦିନେ ସେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ଆଉ ଦିନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ଜନ୍ମ ପାଇ ତା ଜୀବନଟା ଶେଷ କରେ କହିପାରିବ ସେ କିଏ? ସମ୍ବଳ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କେମିତି ଜାଣିଲ? ସମ୍ବଳକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଆଉ ଡରନ୍ତି ବି ତା ଲୋମକୁ। ତାପରେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏମିତି ଧରିବା ପାଇଁ କି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ହଉ ଆଜି କେତେଟା ଦେଲି ଠିକ୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଚାରିଛି ତମକୁ କେତେଟା? 1 ଚାରିଟି। 2 3 4 ଚାରିଟାରୁ ଗୋଟିଏ ଚାରିଟି। ଆସିଲାନି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଦେଇଛ ଆଉ। ହଁ ସେଇଟା ବା ଆସିଲେନି କ'ଣ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛି। ଏବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ତମ ମାଉସୀ ଝିଅର ଶାଶୁର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସମୁଦିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜ୍ୱାଇଁ ତମର କ'ଣ ହେବେ? ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଶାଶୁ। ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ଶାଶୁ ମାନେ ମାଉସୀ ହେବେ। ତାପରେ ତମ ମାଉସୀ ଝିଅର ଶାଶୁର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସମୁଦିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜ୍ୱାଇଁ ଭଉଣୀ ତମର କ'ଣ ହେବେ? ଭଉଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ ହେବେ। ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ହେଲା ମୋତେ କୁହ? ତମେ କହିଲ ତମ ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ହଁ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ହଁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର ସମୁଦି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସମୁଦିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜ୍ୱାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜ୍ୱାଇଁ ଜ୍ୱାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବର ଯିଏ ଭଉଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋର ହେବେ ଆଉ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତମ ଆଜ୍ଞା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପାଇଯାଉଛି ନାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ। ମୁଁ ଇଏ କରିଦଉଛି ହେଲା କେତେ ହିସାବ କରୁଛି ଥରେ ପଚାରି ହିସାବ କରୁଛି। ଓକେ କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପଚାରିଲେ ସେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେ। ହଉ ଏଇଟା ବୋଧେ 2025ର ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖାହବ 2026ରେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବ ରସଗୋଲା। ତ 2025ର ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ 2025ର କ'ଣ ସ୍ୱାଗତ 2025କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। 2025କୁ ବାଏ ବାଏ 2026କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓକେ ତାହେଲେ ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।